जय
तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादव्यव्यक्तातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिस्वरं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमार्कण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनीध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वरोगनिदानं। पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय जय श्री राधे। संक्षिप्त पूज्य पूजक बाबा बलिया ऋतु बसंत देवी बासंती जन्मदात्री बसंत तीन बसंतर संयोग एक देव शिशु को जन्म जी कुआ परिवर्ते कोहम कांदी जीवन आद्य पर्व ए जान जहाँ प्रति कार्य भरी रही अलौकिकता लोकशिक्षा और संस्कार परिचय प्रदान पर मु एक प्रकार असहाय और असमर्थ एमती के गोटे भी जीव ना जो से अभिज्ञ नुहति परिपक्व नुहति आध्यात्मिक हो कि सामाजिक साहित्य हो कि संस्कृति परिवार हो कि परिवेश राष्ट्र प्रेम हो कि जीव प्रेम सबुथिरे से जड़े प्रवीण पुरुष दुखी अवहेलित अभावी मनुष्य को देखीदे जहाँ को आखिरे लुह और मनरे कोह सृष्टि हुए से केमिति बा गोटे परमात्मा कोल सीमित हो रही सेदिन थाए 1954 मसीहा चैत्र शुक्ल षष्ठी एप्रिल 8 तारीख श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज कटक स्त्री प्रसूति विभाग डाक्तर ज्योत्स्ना देवी तत्वावधान और स्वाधीनता संग्रामी सरला देवी तदारख जे भुवनानंद और जे मान सामरिक कुलमंडन करने पिता सचिदानंद और माता बसंत देवी कुलमंडन कले आज पद्मश्री शिव बाबा बलिया से दिन प्रति कार्य अलौकिक और सामाजिक महिमा जे अनुभवी से जानी से किए कहीं किपरि जेहेतु आम सामने पूज्य बाबा तेणु विशेष एतिकी मात्र कहबी से साधारण जीवन में एक असाधारण व्यक्तित्व लौकिक चलन अलौकिक पुरुष आध्यात्मिक अपेक्षा अधिक सामाजिक मनुष्य आउ देह से जड़े विदेह तत्व केवल एतिकी लक्ष्य करतु मोर सदन मंडली तथा श्रद्धालु भक्त और भक्तिमती माँ माने साधारण मनुष्यर आखि और कान मध्य संयोजन को बाबा बलिया को अधिकार संयोजन को साधारणतः महापुरुष मान क्षेत्र में आखि कान तलक परिलिखित हुए जहाँ बाबा बलिया पाखे दृष्ट हुए मन रखु मोर विदग्ध श्रोता मंडली तीर्थ दुई प्रकार गोटे है स्थावर अन्यटी है जंगम जहाँ स्थिर अर्थात जहाँ निकट को गले मनीष पवित्र हुए यथा पुरी धाम बद्रीधाम
काशी गंगा गोदावरी नर्मदा इत्यादि इत्यादि सेमाने हेले स्थावर तीर्थ किंतु जंगम तीर्थ हेले साधु संत ऋषि मुनि महर्षि और गुरुवर्ग जो माने जीवन निकट को आसी तांको पवित्र करंती पाप विमुक्त करंती सेमिति एक मनीष को बाबा जी आम एमाटी को पवित्र करने सहित आज आम जीवन को पवित्र करने को एटी आसी पहुंची पदपद पर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन सम्मान समाज संस्कार दिग प्रति यदि टिके भी प्रवेश करी तेरे सर्वप्रथम कहबी से बाबाजी अपेक्षा अधिक विप्लवी से धर्मीय मनीष अपेक्षा अधिक सामाजिक मनीष से कहते हे मनीष केउ मंदिर रे तू देवता खोजुछु परिवार वैकुंठर प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण परा तो बापा मां ताको मन कथा भूल बलिया कहूची से लक्ष्मी नारायण आपे आपे कृपा जानी देबे शिव को खोजुछु परिवेशर सुरक्षा कर शिव कृपा अवश्य मिलिबो गछ ही प्रत्यक्ष शिव जे अंगारकाम्ल शोषी अम्लजान अमृत दिए तेणु मन रख गोटे गछ लगाई बचाइले जतिकी पुण्य 5टी मंदिर गढ़िबारे सेतिकी पुण्य मिले ए कथार सत्यता प्रतिपादित करबा को जाई आंबो कांडसर ग्राम रे एही अनुष्ठानर अनति दूर रे कांडसर ग्राम श्री श्री कपिलेश्वर मंदिर परिसर रे 1990 मसीहारू शह आंब बेल पणस नड़िया लिचु सेप्टा विभिन्न औषधीय वृक्ष सहित विभिन्न प्रकार फल गछ लगा जाइए ए देवता तुल्य एही वृक्षराजी अम्लजान देवा सहित अनेक प्रकार फल ग्रामवासी पाई पारुचंती पतिहरा मां मानक पाई तांको विप्लव तो एक सामाजिक आंदोलन कुसंस्कार अंधविश्वास विरुद्धरे एक नूतन दिगंत पतिहरा मानक सामाजिक मर्यादा प्रदान और शुभ काम रे समान को आह्वान सतरे समस्त को आखि बोली देथिबा दिग्दर्शन नहे कि खाली सेतिकी नहे निशा मादक विरुद्ध रे संग्राम गणतंत्र सुरक्षा पाई ज्ञान यज्ञ विश्व ध्वंसास्त्र विमुक्त निमित्त आवेदन शांतिपूर्ण सहवस्थान पाई भाईचारा सम्मेलन धर्मीय समन्वय निमित्त कार्यक्रम विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा निमित्त सम्मेलन आदि करी एक चमत्कार दरदी चरित्र निजर सिद्धि उपलब्धि और प्राप्ति को समाज कल्याण रे विनियोग करी से आदि आध्यात्मिक पुरुषरू सामाजिक मनीष पाद पद्मर मनीषरू पद्मश्री विभूषित महापुरुष साजितंती जीवन को जगत जीवन पर्यंत आत्मा को परात्मा पर्यंत पाठ पढ़ाई देथिबा मनीष आज आम पाई झाड़ूदार साजी सामाजिक कलंक तथा समाजर अलिया सफा करी स्लोगान दियंती सृष्टिर सुरक्षा कर स्रष्टा आपे आपे मिलिजिवे निजे शांति रे बंच अन्य को शांति रे बंचिबा को मध्य दियो विज्ञानी मनीष आधुनिकतार द्वाई देई विषय और वस्तु रे कदापि शांति पाइबनी ताकू दिने ना दिने निज भीतर आनंद को अन्वेषण करबा को पड़िबो नचेत वस्तु भीतर शांति खोजु खोजु अशांतिर गरल रे उबुडुबु होई अनिश्वासी हेबा सारा हो तेणु ताकू बहिर्मुखी परिवर्ते अंतर्मुखी हेबा को पड़िबो निज भीतर सुख शांतिर अमृत धारा को चाखिबा को हेबो नचेत अधिक रु अधिक आशारे परिणत बयसरे अनुताप और ग्लानि रे संतापित हेबो किंतु सेतबेल को डेडीगुड़ कौणी कुथिबो एमिति आवश्यक तथा सामाजिक आदर्श चरित्र अनुसरण और अनुकरण एकांत वांछनीय जा जीवन तथा विश्व जीवन रे शांति स्थापन रे सहायक हेबो समय को सम्मान देई विविध दिगरु ओहरी एमिति कहिबी सूर्य जेमिति निजस्व परिचय श्रीमद बाबा कर्म ही तांकर निजस्व परिचय बरं आमे धन्य
ସେମିତି ଏକ ମହାମାନବ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନଈରେ ନାଁ ମିଳିବ ସତ କିନ୍ତୁ ସେତୁରେ ଯିବା ଭାରି ସହଜ। ଗୁରୁ ସତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ତମ ନାମ ସଦା ଶୁଭ ସାଧକ ହେ ପତିତା ଧମ ମାନବ ପାବକ ହେ ମହିମା ତବ ଗୋଚର ସୁଧି ମନେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟାକର ଦିନଜନ। ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ମହିମା ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଭୂତି ଯଦି ଅନୁଭବିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବିବେ। ବିଦେହର ଲୀଳା ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟର ଖେଳା। ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀଷ୍ମଦ ବାବା ବଳିଆ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ସେବା ସଂଘ ନାଲକୋ ଅନୁଗୁଳ କାନ୍ଦେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେବେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ଅନୁଭବ କିଏ କଣ କରିଛି, କିଏ କାହାକୁ କିପରି ଜାଣିଛି, এটা ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଘର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମର ଅନୁଗୁଳ এই କାନ୍ଦେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଳିଆ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେ ଜଣେ ବକ୍ତା ହେଲେ, ସ୍ୱଳ୍ପରେ କହିବେ। କାରଣ ଲୋକେ 9ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଯେ ଚୋରି ସାରା ଯୋଉ ଚୋରି ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଛେ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୋର। ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋର ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ଚୋରି କରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସିଏ ଚୋରକୁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟିକିଆ ଚୋର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସଦେହ ସାରଦା श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राभ्यां नमो नमः। जहाँ हुए सज्जन सकल मध्य टिके भूल हो गला कहबार तात्पर्य होछि कोन, श्रीमद् भागवत गोटे सुंदर कथा अछि, अनुभव को सत्य कहि। जो अनुभव होछि जीवन रे सत्य। तेणु अल्प दिन है मंत्र प्राप्त होते बोध हुए 15 दिन हम, किंतु अनेक अनुभूति बाबा को नहीं मोर अच्छी। कहीं आपण मैंने समस्त जदि देखिथे आमर किसी सोशल मीडिया वीडियो बा किसी टीवी चैनल द्वारा अतीत मत जानी निश्चित भाव में आपण मैंने विशेषकर 65 साहित्य को आलोचना करें।
किंतु मोर सबुठार बड़ अनुभूति होउछि कोन जे अच्युतानंद महापुरुष लिखितले कृष्ण भाव रस नुहे वेद व्यास पूर्व भाग्य जार थीब कृष्ण भाव रस नुहे वेद व्यास पूर्व भाग्य जार थीब तार तांकु दया झड़ी दिसे काया निश्चय बासना बासिब महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प नवग्रह घंटार पदटी रचना करते हे दिव्य आत्मा आज मु कहवा आसीनी शुणा आसी परम पूज्य गुरुदेव आदेश पालन करने दर्शन करने आसी महापुरुष अच्युत को भल पाते थे जो दिन संकल्प नहीं जीवी नेमाला बटरे गोटे रात्रि जापन करी आम 4 जन जाइचु नेमाला बटरे रहीचु सकाळु सकाळु बंधु ये मोर मसीहाटी मन नाही पूज्य बाबा नौ यात्रा होता चित्रकला मध्य बाबा आसुचंदी एवं से दंडवत प्रणामटे कले आम 2-3 जन थलु जहाँ से कथा स्मृति पटल मोर बहुत दिन पर पलि गला तत्पश्चात गोटे बाबा सब शोला बेले दैनिक मु भिडियो देखे कहीं ना हे सज्जन आपण माने जानी प्रत्येक मासरे प्राय 10 ରୁ 15,000 लोक माने मते भेट करती ओडिशा आंध्र प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ सब राज्य लोक माने आसंती तो यही समय रे बाबा को राति 12टा गोटे बेलू मु शोला पूर्व निश्चिंत गोटे भिडियो देखी एवं बाबा प्रति यही आकर्षित हो गली ना कथा आस्तिकता थाए ना कथा नास्तिकता थाए किंतु ये ओडिशा मात्र एभली जड़े सन्त जहाँ प्रति कथा केवल वास्तविक कथा थाए से वास्तविक कथा मत स्पर्श कला एवं जो दिन मु बाबा आश्रम जाइली दिव्य मंत्र प्राप्त कली एवं मंत्र प्राप्त कर सारा 2 दिन पर पुरी गली जगन्नाथ गरुड़ स्तंभ पछरे ठिया गोटे भिडियो बाबा देखी बाबा कही कि जीवन में मु नामाचार्य बारिया पाखे 6 घंटा छिड़ा होती जगन्नाथ मंदिर में 6 घंटा छिड़ा होती तो मो मन में आसला जो मंत्रटी मु प्राप्त करी से मंत्रटी को गरुड़ स्तंभ पछपटे छिड़ा हो 108 थर पाठ करी 108 थर पाठ करने भितर मन में गोटे कामना आसला महाप्रभु जगन्नाथ आपण श्रीअंग लगी चंदन टिके मत मिलता यही कथा पाठ कर आसिली घंटे पर साहरा मेला है भीतर काठरे जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन गलु आम बाम पटक छिड़ा से तो चंदन लगी आसला डाहन कान भितर चंदन लेंचाई अच्छी सांगे सांगे मत आसिले पार्टी कले बाबू ठिया चिन्हा परिचय टिके थे डाहन कान भितर चंदन टे देदेले बोल सद्गुरु भगवान की तेणु से जो पूर्व 4-5 थर जाइए सिंघारी सेवक मैंने अन्य सेवक मैंने पूजा पाठ समस्त मैंने समस्त मोर प्रिय किंतु कहते आप आसला चंदन लगे सरीगला जहाँ से दिन से मंत्रटी गुरुदत्त बीज मंत्रटी पाठ करने द्वारा मत महाप्रभु जगन्नाथ चंदन प्राप्ति हो गला तो ये अनुभूति दिए क्या कौन लगी थाई पारे किंतु मो हृदय को स्पर्श करीगला आमे डाकिबा महाप्रभु को डाकिबा महापुरुष कहिले एमिति समय आसीबो अच्युतानंद मध्ये कहिसंती हरे रामकृष्ण चरणे याकृष्ण होई थिबु दिवानिसी हमर अच्युत देहंता भलिला न्याय कहिदला बाची आज मीन राशि रे शनि चरण होइचंती कोहिनूर पंजिका अनुसार गुरुवार दिन चरण होइछि किए कहूछु उत्पाद वित्पाद हबे कि आ पूर्व एमिति अनेक मीन शनि भोग होइछि किंतु सेही महापुरुष माने कहिसंती ताकर मालिका शास्त्र रे कलम रे कहिसंती जेतबेले 600 वर्ष पूर्वे ना कागज थला ना कलम थला तालपत्र पोथी एवं लेखनी सहायता भविष्य मालिका रचना करते एवं से भविष्य मालिका से गोटे कथा कहते जो माने गुरु ग्रहण करते गुरु कृपा पाइते से माने ही कलित गरालू रक्षा पाइबे आज जो कोरोना महामारी आसिला आधुनिक विज्ञान ताकू जहां मध्ये कहू चकड़ा मणार 40 नंबर पृष्ठरे अच्युतानंद महापुरुष लिखिते कहले 14:2 मिसाई वेद को जखी हुतुई ठिकଣା जानी गुराम मही हेब चारकार चंडी चामुंडा बातीबे भागवान करिदेबे से बेले को मंत्र ओटे शून्य ब्रह्म एकाकार आपण माने पढिबे पुस्तकटी बहुत दिन तलर छपा है प्राय 1985-84 मसियार बही दिए किंतु 40 नंबर पृष्ठ लिखा जाइतला चंडी चामुंडा बातीबे भागवान के करिदेबे तो सेही समय रे गुरु कृपा जो मानक पर थिबो मालिका केबे विनाशर कथा कहि नै मालिका विकासर कथा कहिछि अति किंतु केतेक वक्ता माने केतेक अनुवादक माने
ଯେମିତି ବାଇଶି ପାଗଛେ ମିନ ଖେଳିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଛତିଆ ଯିବେ ଏ କଥା ଗୁଡାକ ମାଳିକାରେ ନାହିଁ ଏ କଥା ଗୁଡାକ କଳ୍ପନା କଳ୍ପିତ କଥାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ମୋର ମଧ୍ୟ ଅହଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଘରୁ ଦିବ୍ୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଭିରାମଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅନୁକୂଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ ଲୀଳାମାନ ହେବ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଯିବ ଅନୁକୂଳ ନାମ ଧରି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ ଭକ୍ତ ସତ ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ କରି ସତ ନାମ କୋଟି ଉଚ୍ଚାରିବେ ମୁଖେ ଭକ୍ତଦନ୍ତ ହେବ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗ ରହି ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିବ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶିବକଳ୍ପ ନବଦ ଘଣ୍ଟାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଚହଟିବ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତରେ ପାଳି ଚଗଲା ବଳିଆ ମନକୁ ନଯିବ ହସି ମାରୁଥିବ ତାଳି ଯୋଉଠି ମହାପୁରୁଷ ବାବାଙ୍କ କଥା ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ମନୋରମେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ हे सज्जन गुरु कृपा हूँ जीवन में श्रेष्ठ गुरु कृपा को आम अवगाहित करवा गुरु कृपा मुक्त पाइबा जहाँ काली मोर बहुत कथा अच्छी संजय भाई मत कहले काली 7-8 जन आसते जहाँ तथापि जदि काली मत समय हम यही अंचल मत बहुत लोग जानते मिनिमम 100-150 लोक कहि से विभिन्न डाक्तर अच्छा इंजीनियर अच्छा ऑफिसर अच्छा एक्स एमएलए अच्छा समस्त काली आज तो हठात भुवनेश्वर गोटे भाव कौन है आसी पहुंचली काली से डाकिबी एवं जदि श्री गुरुदेव चिंता है निर्देश मो प्रति है से मो सहित 7 लक्ष पाखापाखि लोक जोड़ी अच्छा समस्त को से गुरुगत गुरु प्राण करदेवी समस्त को एकजुट करदेवी जदि मत आदेश थाए सारा ओडिशा कहीं ओडिशा बाहर जिते लोक आसती समस्त लोक मानू एकत्रित ये दासन दास कर आदेश मोर कहबार किसी हेनी कृपा सब तेणु आ विशेष कथा मुझे कहूना से गुरुदेव पाद पद्म आज कथा को विश्राम दे दिव्य सत्संग श्रवण कर निजक उद्धार करने निजक पूर्णार्थ करने निजक गुरु गोविंद सानिध्य लाभ आसी। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव जय काली। जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंद शिशुआनंदम रूपे मोर इष्टदेव मोर गुरुदेव रूपे से कालिया बलिया को प्रणाम जनाऊँगी भक्तिपूत प्रणाम। ये हूँ एक ऐतिहासिक सहर जो नवकृष्ण चौधरी समाधि पीठ रही जो अंचल पवित्र मोहन प्रधान स्मृतिस्तंभ रही ये हूँ गोटे एभली अंचल जोटि कोईला सुना भली तार मूल्य
ये अंतर अधिष्ठात्री देवता देवी होती हिंगुड़ा मंगलमयी माँ हिंगुड़ा बुढ़ी ठाकुराणी अनुगुल सहर में जगन्नाथंकर श्री विग्रह यही अंचल अनेक मठ मंदिर ये सब रही समस्ते एक अभिन्न एक सवित्रा बहुधा वदंती गोटे कथा को नानादी नामरे नानादी रूपरे आमे कल्पना करूँ किंतु प्रकृत से जड़े बिरी चाउल को मिसई देले से चकुली पिठा हो से बिरी रु बरा भी हो आउरी अनेक कथा भी किंतु मूलटी हूँ बिरी ठीक से ही भाव भागवत से कहले प्रथम एक ब्रह्म थिला ये संसार जतबले सृष्टि नथिला सेतबले किए थिले ताकू देखिथिला केही देखि ना किंतु परवर्ती समय दूरदृष्टि संपन्न दिव्य ज्ञान संपन्न व्यक्ति मान जानिले ये सृष्टि जतबले जन्म हला ता बहु पूर्व जड़े थिले सी होचंती ब्रह्म प्रथम एक ब्रह्म तापरे प्रकृति होइला द्वितीय प्रकृति होइला प्रकृतिर कोल ये संसार रही जो दिन प्रकृति नष्ट होना ये संसार आपके रही तेरे एटी दुई जन आमर परिचित अपरिचित कहना भूल सुपरिचित माने आभिमुख्य कहले पूरी महापुरुष चिदानंद कथा को नहीं जो भली कथा कहले बहुत सुंदर जो अच्युत ही एकमात्र लिखिं भाव विनोदिया भाव शब्द पाखरे विनोदिया शब्द आउ कौन लेखार बढ़िया पाए गोटे गोटे जगार पंडित मान सहित आलोचना है अच्युतानंद कौ क्लास पाठ पढ़ू किंतु से ओडिशा जन्म होते कथा ओडिशा बाहर को जाई पारला जदियो जाइए से किसी किंतु यही लिखिं भाव शब्द पाखे लिखिं विनोदिया भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल खाली कहते भागवत ही लेखा अच्छी दुर्जय देह मोर शून्य भक्त भावे मो बंधन दुर्जय देह मोर शून्य भक्त भावे ठीक सही कथा को अच्युतानंद लिखे भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल
ভক্ত পাই কয়ে দশ মূরতি ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ କେନ୍ ଅଛି। ଠାକୁର କଣ ପ୍ରକୃତ ଦଶାବତାର ହେଇଛି? ଇଏ 10ଟି ଅବତାରକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦଶାବତାରକୁ ସେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ 10ଟି ଅବତାର ଭିତରେ ସୀମିତ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହୋଇ ଯା ଲୋମ ମୂଳେ ବିରାଜ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କୋଉ ଅବତାର? ମୀନ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ପେଟେଇବ କଚ୍ଛପ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ବରାହ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇବ ତାକୁ ଆଣି ପାଟିରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନରସିଂହ ଅବତାର। ଯେ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ଚାଲିବ ଠିକ ବାମନ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ କି 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁବକତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୋଉ ଅବତାର? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ଭୃଗୁପତି ଅବତାର। କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାମାବତାର। ପାରିବାରିକ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘର ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ସେଇ ଗୋଟେ କହୁଛି ହଳଧର ଅବତାର। ଇଏ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ ତ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କି ଭୁଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତଚେଷ୍ଟିତ ସେଇ ଅବତାର ହଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ଜ୍ଞାନର ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କଲା, ସାଧନ ଭଜନରେ ମନ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ଭାବିଲା ये संसार आउ केते दिन रही कहीं भूल कर गोटे कहूँ कलिकी अवतार लेच्छत्व को निधन कर। लेच्छ कहले अज्ञान, अज्ञानी को छेदन करानी लेच्छत्व को निधन। लेच्छनी बहने धने कलयसी करवार धूमकेतु कपि कराल केशव भूत कलिकी शरीर जय जगदीश। आपको जयदेव कि जयदेव पूर्व ठाकुर रूप 10 भितर सीमित रखला 32 अवतार ता भीतर देवर्षि नारद भी गोटे अवतार। किंतु जितेबाला 10-32 ये भितर मनुष्य ठीक बुझी पारा नहीं तेणु कहला अनंत अवतार आदि अंत कौटी किसी माने जना पड़े। सज्जन यही देखु आम काली कहूले
ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଳିଆ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ବି ଗୀତା ଟିକେ କହିବି। ଯେମିତି ପାନ ଖିଆ ଲୋକ ପାନଟା ପାଟିରେ ନ ପୁରେଇ ତାର କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା ବି କହିଛୁ ଟିକେ ଗୀତା ଟିକେ ନ କହିଲେ ମନଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ମନଟା ଭଲ ଲାଗେନି। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय अर्धमात्रा खरा नित्या सानिराज्य पदार्थ। यही गीतार नामकरण किए करिति केड़े सुंदर ना देने श्री भगवत गीता 9टी अक्षर का नाम दिया है। ये 9टी अक्षर विषय कहला को हेले संपूर्ण गीता को कहला आ 9 दिन रे कथा बोलबो। श्री शब्द प्रथम अक्षर होती तालवेश शब्द। शब्द जदि नहीं मुख बोले बधिर बढ़िया गोटे संगीत लिखी शब्द भेदी नाद सुहे अनेक दूरे सुहे नामी कर्ण भोगते शीला प्रीति शब्द भेदी नाद सुहे अनेक दूरे सुहे नामी कर्ण भोगते शीला प्रीति। आपण माने पुराण पढ़ुଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରାଣ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ବା ମରତ୍ତ ଧାମରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗୋମାତା ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋମାତା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତମେ ପାଣି ପିଇବ ଶୋଷ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋମାତା କାନ୍ଦେ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଯାକ ସବୁ ବନ୍ଧରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ ନାହିଁ କାହାର ଗୁହାଳ प्लास्टिक खाई वर्तमान घोर कलिकाल बोली कहले किसी खबर गोरस न पी आमे मद पीऊँ वर्तमान एमती अवस्था। गोमाता जिते देवराज इंद्र को प्रार्थना करे मेघ प्रार्थना करे बसंत मेघा समय ठीक समय वर्षा काले बसंत वर्जन पृथ्वी जिते कौन हुए इंद्र पितामह ब्रह्मा को प्रार्थना करे। पितामह ब्रह्मा समस्त देवता मानक नहीं क्षीराब्दी समुद्र को ये सब पुराण लिखा। क्षीराब्दी समुद्र भगवान से विश्राम मुद्रा शोईकी घुगुड़ी मार
ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସଂସାର ମହାସମୁଦ୍ରେ ମଗ୍ନା ସମଭିଧନ ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ରୂପେଣ ବିବିଧୋଦୟସ୍ବ ଅନନ୍ତ ରୂପାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ। ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସାପ ଉପରେ, ନାଗ ଉପରେ। ଯୋଉ ବାରି ଘରେ ଯୋଉ ନାଗ ସାପ ସେ ନାଗ ସାପ ଅନନ୍ତ ନାଗ। ତାର 7ଟି ଫଣା, 7 ଫଣିଆ ସାପ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ? ଗୋଟେ କହୁଛୁ ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କଣ ଗାଲୁ ଆମେ ଗପ କି କଣ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଫଣା ହଉଛି ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ। ତାମାନେ ଇଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି ସେଇ 7 ଫଣା ରୂପକ ସାପ ଉପରେ, ଏ ନାଗ ଉପରେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇକି ଡାକିବେ ଅନନ୍ତ ସଂସାର ଡାକି କହିବେ ଟିକେ ଅନେଇବେ। କୃପାଦ୍ର କୃପା ନୟନରେ ଟିକେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅନେଇବେ, ଟିକେ ହସିଦେବେ। କୁଆଡେ ଆସିଛ, କଣ ଖବର? ସେ ସ୍ତୁତି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଦେବତା। ନମସ୍ତେ ଅନନ୍ତାୟ ସହସ୍ରମୂର୍ଧନେ ସହସ୍ରପାଦାୟ ସହସ୍ରନାମେ ପୁରୁଷାୟ ଶାଶ୍ୱତେ ସହସ୍ରକୋଟି ଯୁଗଧାରିଣୀ ନମଃ। ନମସ୍କାର ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଜାଗ ହେ ଜାଗ ହେ ଜାଗ ହେ ଜାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାପରେ ଠାକୁର କଣ କହିବେ ତୁମେ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମତ କରିବେ
এই হଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ତାଲବେଶ ଅର୍ଥାତ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବେ କେତିକା ଆପଣ ଆସିବେ, ଏବେ କଣ ଆମ ଜମିଦାର ଡାକୁ ଡାକୁ ପଳେଇବେ? ଶବ୍ଦ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସେଇ ଶବ୍ଦ ମଣିଷର ମନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ମିତ୍ରତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ କହିଲେ, ଯଦି ଶବ୍ଦ କହିବ ଭଲ ଶବ୍ଦ କୁହ, ମଧୁର ବିନୟ କହିବ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀର ଛୋଟିଆ କରାଯାଏ। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଝିଅ ପକ୍ଷର ଲୋକ ଗଲେ ବର ପକ୍ଷ, ବର ପକ୍ଷ ବାଲା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ଇଏ ଆମ ଜାତି ପୁଅ ନୁହେଁ କହିକି ସବୁ କହିଲେ। ତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଇଲେ, କୁଣିଆ ଗଲେ କୁଆଡେ, ଆମେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ, ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ ଲାଗିଲେ ଭୁଲ ହେଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆମେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଜାତି ପୁଅ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ସିଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ କି କଣ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଆଗେଇ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ କେ ପୌରୁଷ, ଶବ୍ଦ ଉପରେ କହିଲେ সকল মন্ত্র মধ্যে କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନାଦ ଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁଖ ବେଦ महाशून्य ये सृष्टि थी, केवल एक ब्रह्म दिले
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲା, ପଶୁ ହେଲା, ପକ୍ଷୀ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତାପରେ ମଣିଷ ହେଲା। ମଣିଷ ଜଗତକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ସମ୍ବିଧାନର ନାମ ହଉଛି ବେଦ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମର ସାହୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ କାଗଜ ନଥିଲା କି କଲମ ନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଳପତ୍ର ବି ନଥିଲା, ଲେଖନୀ ବି ନଥିଲା। ଶୁଣି ଶୁଣିକି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଅନେକ ଶବ୍ଦ, ଅନେକ ନିୟମ। ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖିବେ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ କାଗଜ କଲମ ଲେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସ୍ସୁ ଚ ଦାନେଷୁ ଯତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଂ ଭବିଷ୍ୟସି। ଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ପରେ କହିବା। ତେବେ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଓମ୍ ମାନେ କଣ? ଅଯୁକ୍ତ ଉଯୁକ୍ତ ମ ସମାନେ ଓମ୍। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म ज्ञानमस्वर जपयामि निरन्तेह सदानि भवन्ति। खाइला बेले, बसिला बेले, शोइला बेले, चालला बेले सबले मन भितरे ओम 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 एमती हबो जीवनर शेष निश्वास बेले यदि ओम टा पाटे बजिगला सेई पेट मुक्ति। तेरे ये होती प्रथम शब्द ओ शब्द पर आसला जुग। से जुगटी ना कौन? सत्य जुग। सत्य बोली गोटे जुग थिला से पुराणरू आमे जानिछु। आता सत्य आपण सकाळू जे उठिबे कार प्रति हिंसा नहीं, बाध नहीं, कि नहीं, सज्जा उपरे बसिले से काम किंतु को जुग भोग करूछन्ति? सत्य। नित्य कर्म कले परिवार कथा बुझिले से को जुग? त्रेतया। विप्लव आरंभ कले परिवार बसिया पई कर्म करिया गले एटा को जुग? द्वापर जुग। संध्या हला गोड़ हाथ धोई प्रभु को प्रार्थना कले से गोटे हला कली जुग। तापरे आपण हरु फोटो उपरे कि तळे कोउठी हो बिछना खने लगे अनंत जुग। मालिका कार माने कोउठी सत्य जुग आछिबो से कोटा अस्वीकार करूनी। से जुगटर नाम हबो अनंत जुग। प्रत्येक दिन आप चाहिए जुग भोग मानवा सत्य जुगर शब्द कौन? सत्य जुगे कौ शब्द आपण जानी? सत्य जुगर आम पिला बेले पाठ पढ़ला बेले गोटे गप आम पढ़ुलु। बौड़ा गाई चरिया जाइला जंगल, भोकिला बाघ ताकू देखी खाइबा पाइला। बौड़ा गाई जानिला ये मैंने खाइब। सी तार छुआ कथा टे मन पकेला बाछुरी कथा मु तो आज मरबी मो
ପିଲାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ବାଘକୁ ସତ କଥାଟି କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତୁ ମାନିବୁ ନା କହୁନୁ କଣ? ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ଆସିକି ମୁଁ ଫେରିଲେ ପୁଣି କ୍ଷୀର ଦେବ। ସିଏ ମତେ ଅନେଇଥିବ, ମୁଁ ଗଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ତୁ ମତେ ଆଜିକ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଯିବି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷୀର ଦେବି, ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିବି, ମା ତୁ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ବାଘକୁ କଥା ଦେଇଛି, ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବାଘ ମତେ ମାରିଲେ ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗା ଚାଲେ, ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରି, ବେଦାନ୍ତ କହିଲେ ସତ୍ୟମ୍ ବରିଷ୍ଠା, ସତ କଥା ଶୁଣି ବାଘର ବୋଧେ ହିଂସାଟା ଚାଲିଗଲା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯା। ବଉଳା ଗାଈ ଗଲା, ବାଛୁରୀ କି କ୍ଷୀର ଦେଲା, ଜିଭରେ ଚାଟିକିରି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଲା। କହିଲା ମା ସେ ଝିଅ ମାଇଲା, ମା ଆଜିକ ଯାହା କ୍ଷୀର ପିଇବା କଥା ପିଇବି, କାଲିକି ତୁ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ମୁଁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କଥା ଦେଇକି ଯାଇ, ବାଘ ମତେ ମାରିବ କି ରଖିବ ମୁଁ କହିପାରିବି। ବାଛୁରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି, ବଉଳା ଗାଈ ଆଖିରୁ ଲୁହ। ମା ଯାଉଛି ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନଉଛି, ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ତା ମାକୁ ଅନେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସଜ୍ଜନ ଛୁଆ ହେଉ ଛୋଟା ପୂଜା ମା ଆଖିରେ बाछुरी कांदा, माँ भी कांदा, बाघ पाखे पहुंचला, बाघ हिंसा जम्बो दर्प विमान गीतार भाषा। बाघ किए ये मनीष समाज भी बहुत बाघ अच्छा, आम भी बेले बेले बाघ हो दम्भो दर्प विमान क्रोध आरुष्यमेव अज्ञान पार्थ संपदा। आमे भी बाघ मुझे हानि मुझे मारि मोर किए कौन कर मोर एत धन मोर एत अमुक। अरे मुझे कौन पूरा मशा ठारू आउरी छोट गोटे जामिया जो तू कर तेणु बाघ मामू सब अच्छी बौला गाई भी सब अच्छी। बौला गाई शांत स्निग्ध
ସରଳ ବଉଳା ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବାଘ ଦେଖି ତା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା। କଣ କହିଲା? ବଉଳା, ମୁଁ ଅନେକ ଗାଈ ଖାଇଛି, ତୋ ଭଳିଆ ଗାଈ ମୋ ପାଇଁ। ତୁ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇପାରିବି। ତୁ ଫେରିଯା, ତୋ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇବି। ତୁ ସବୁଦିନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସ, ମୁଁ ତତେ ଜଗିବି, ତତେ କାଲି କିଏ ଖାଇଯାଉ। ଯେଉଁ କଥା ଗୀତାର ଲେଖା ହେଲା, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମଃ। ସାବୁନ ଆମ ମହିଳାକୁ ସଫା କରେ। ଯଦି ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ସାବୁନକୁ ସାବୁନ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ତାକୁ ସଫା କରେ କିଏ? ସଦା ସଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ଧର୍ମ ତ ନିଜେ ପରିତ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ କିଏ ଆସନ୍ତି? କିଏ ଆସନ୍ତି? ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାର, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। हे महापुरुष मुकुंद जो अच्युतानंद কথা कहते, हे महापुरुष मुकुंद वंदे तो चरणा। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଗୁରୁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରଙ୍କର ଅବତାର। ବଉଳା ଫେରିଗଲା, ସତ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିଲା ଏଇ କଥା କହିବ। ଏଇ ଯୋଉ 22 ବାବଦରେ ମୀନ ଖେଳୁଥିଲା, ମୀନ ଖେଳିବ, ମୀନ ଖେଳୁଥିଲା। କବୀର ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 22 ବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ଖେଳୁଥିଲା, ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର କଳ୍ପବଟକୁ ଢେଉରେ କମ୍ପମାନ କରୁ। କବିର କଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲେ, हे सागर राज, हे वरुण राज, मो पछे पछे आस, मु जोठी रही तमे सेठी रही। आज भी समुद्र कूल रही कबीर चौला